देख माकड़ आसी पहुँचीगला माकड़ बर्तमान आम चुली मुंडे बही खाइब बोलिकी से कौन खाइब माकड़ कौन खाइब हाँ माकड़ आसी बसी खाइब बोलिकी ताको दबा खाइदे से कारण डेली आसी टे खाऊ मो कतरू कौन खाइब आ हाँ आ कौन खाइब हाँ कौन खाइब आ दे टे गाजर देदेबा से गाजर खाइब ये गाजर खा खाईदे पलाऊँ ना देखिया कौन खाई देखिया मत देनी दे खाई सारा पर कार नुह सी खाई सारा पर पलैब देख आमर चुली लगिगला आम आसी षोलबमूल्य पहुँचीगनु एपटे पहाड़टा पहाड़ तले तले आम रोषे चलची ये तार चुली लगे सारे आम शीत सब काटुना पियाज फियाज सब काटुं राजू तक साहाଯ୍य करछि मोबाइल चलाउछि पियाज छड़े पियाज छड़ौनु किस थर चुली नागुनी कौन धुआं हलानी तू आज हांडी पिटी बुई कौन ईश्वर आज जगन्नाथ हाँ तांको द्वारा निया लागुनी हाँ धुआं आउछि किशोर थर मजा चलछि रंधना भात फुटिलानी से पियाज काट सारे राजू तार आ किछि अछि काटी दबो हमर सब गरम गरम खाइए के ठंडा है ना खाइए ना ना पियाज एखन कटावर नहीं पियाज चिल्ली पे पछर कटाव आ एपटे सब पहाड़ फाड़ अछि आमे मधा मझे रही जाइछु केते सुंदर व्यू हां केते सुंदर व्यू समस्त पाखा पाखे सुळा फोन आस्तिबे देखिते आपन जमी आशीर्वादी हल्ला बांध कर हम देख बर्तमान आलू हेटी भजा ही रहीगला भात हो गलानी पांपटा छाणी रखदेबे रही पांपटा तेल टे गड़ीला पते जाई जर नाइबन तली जो जरटा पांपटा छांकी नाई देबे तापर चिकन रान देकी ता चिली कर दे रख देबे रुओ निया दापटा पड़ना सितो तांग सालाड तांकर फेवरेट सालाड से तांग सालाड धंदा करछन काकुड़ी रे अल्कलाइन ला मात्रा अधिक थाए देह पई अल्कलाइन भलो हां काकुड़ी सालाड जते खाइ परियो भलो तो मते बतछ ना काम करते मु बरा करी करी थकी गेलेनी ए जाकू राजू तो जरीटा कौन धरी मागी नहीं जुगे राजू राति पाइजु आज हम सीता भोक नागलानी से खाली सालाड काटु काटु खाई दियो हाँ सीता पानी बोई थकिलानी पानीटा आम साफ सेपटू आस पूरा एपटिकी से माइले दूर हो गलानी आमर बर्तमान चिली आइटम चिली चिकेन गुड़ा मैग्नेट कर छणा छणा है पकड़ाटा भी भल है देख ताको पुणी चिली करा शीत कैप्सिकम काटुंट हाँ चिलीटा हम यहीपटे लोक सब तांकर देख ना हांडी हांडी बिक्री होची सब पिया पिउचंदी लोक आम कतरा गोटे लोक कइया पोड़ी नेला से चाखना करियो लोक सब पिउचंदी कौन हांडिया गोटे हांडी रखी से धुबला धुबला पानी आउ से तो आकाश पानी आम दौची ये चिकेन चिलीटा आइटमटा कार किसर से खाली मन दुख कर कइलार होता से तो एक रिक्वेस्ट कला राजू कहला हाँ ता मन रखी टे करदबा राजू से ना राजू लाइक कर दूँ हाँ देख चिलटा केतटा गला देख होगा ना पकड़ाटा चिली आइटम आम सरीगला छणा छणी यहाँ लास्ट से थाई छणा हो रही सरीज चिली हो सर खोसंडा देल मुझे नहीं धुआं चिली देख आती अच्छी छाणी देने सरीजी छणा सैला थाई छणा सैला आ चिकेन होने कम सरीजा आम खाइमु के बास्ना बढ़िया बासी बाबू खाली निजे सुंगुची हमको दोनी हाँ देमी 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 यही सरीगला खाइब यहाँ तो लास्ट होना चिकेन होने खाइब आ ये एपटे सब धुआ धुई कर दीटा धुआ धुई कम नगे दी एपटर भाषी काटुंट बसिक आ मो पिछा पटे पूरा माड़ माड़ लोक आर हांडिया खाऊँ दीदी मैंने दौरान सारे मैंने खाऊँ खाली बेलार बढ़े दौरान घुरौची 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 आज हम के तू जानु
15-20 ମିନିଟ୍ କହିଦେଉନ ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ କହିବାର ଅଛି ନା କିଛି ପଇସା ପଡୁଛି ନା ହଁ କୁକୁର ପଚିବ ବି 5 ମିନିଟ୍ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ପୁରା କିଶର ପୁରା କଡ଼ାକୁ ଅନେଇଛି ଏକ ଲୟରେ ଖାଇବ ହଁ ରାଜୁ ତୁ ଶୀଘ୍ର ସେ ରାନ୍ଧ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲାଣି ଭୋକ ଲାଗେ ଚିଲି ଖାଇକି ମୋର ପକୋଡା ଆଉ ଆଳୁ ଖାଇକି ପଟ ପଡେ କ'ଣ ପକୁଡ଼ା ଆଳୁ ସେ ପକୁଡ଼ା ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ସିଏ ଖାଇଲା ପେଟ ପୁରେଇ ଦେଲେ ଏତେ ଅଧ କିଲୋ 300 ଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ଆଳୁ ଖାଇଦେବି କିଲେ ଆଳୁ ଆସିଥିଲା ବା 700 ଗ୍ରାମ ଅଛି ହଁ ସେଥିରେ ଖାଲି ଆଳୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇଲେ ମାଂସ ଖାଲି ଗାଲଦା ମତେ ଭିତର ନା ନା ଗାଳି ଖାଉନ ଚିଲି ନେଇ ଖାଉନ ଖାଉନ ଖାଲି ଚିଲି ହାତ ପୁରି ଚିଲି ନୁଗା ଲାଗିବ ହାତ ପୁରି ହଁ ରାଜୁ ଘାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଘାଣ୍ଟିବ ଖାଲି ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିବ ହବ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଥିଲା ଚିକେନ୍ ବି କଷା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ କଷିଆ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ ହେଇଯିବ ନା ଗ୍ରେଭିଟା ଦେଖ ମସଲା ପୁରା ଖୁସୁଲେ ପୁରା ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ନାଗିଛି ଢାଙ୍କିବୁ ରହିଥା ଟିକେ ବାସ୍ନାଟା ଭାଜି ଯାଉ ଦେ ସିଏ ଖାଲି ଢାଙ୍କି ଦେଉଛି କିଏ ଦେଖିଦେବ ବୁଲିକି ତାର ଖାଲି କିଏ ଦେଖିଦେଉଛି ଢାଙ୍କି ଦେବ ମୁଁ ମସଲାଟା ଖୁସୁନଟା ଛାଡ଼ିଥିଲି କିଛି ଢାଙ୍କି ଦେଲେ କାହାକୁ ଡାକୁଛୁ ସର ରାଜୁ ଭାଇ ଖାଇବୁ ନା ରାଜୁ ଖାଇବୁ ନା ହଉ ନ ଖା ଶୀତ ପଳେଇଲା କି ଭାଇ କିଏ ଆଣି ଶୀତ ତାର ପଳେଇଲା କି କ'ଣ ଡାକ ଏଇ ଖୋଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଚାଲିଛି ସବୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି ସରିଲାଣି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସେ ସବୁ ବସିଗଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଗରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇପଟେ ସାଇଡ଼୍କି ବସିଛି କୁକୁର ଦେଖ ଏଠି ଚିକେନ୍ ହେଇଛି ଏଠି ଚିଲି ହେଇଛି ଭାତ ସାଲାଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ ସବୁ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ମାଂସ ଆହୁରି କଢ଼େଇରେ ଅଛି ଭାତ ଅଛି ଚିଲି ତ ଚିଲି କାଇଁ ବାବାରେ ତକିଲି ବେଲି ଏତେ ତମର ଭଲ ହେଇଛି ନା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନା ଖାଇଦେ ହଉ ଖାଇଦିଅ ତାହେଲେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଭଲ ହେଇଛି ନା ଫୋନ୍ କଲା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମୋର ବି ଖାଇଦିଏ ଟିକେ ଦେଖ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ ମୁଁ ବାଣ୍ଟ କରିକି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସବୁ ପଥର ଉପରେ ସେ ଖାଲି ଆଜି କାଲି ତାପର ଖାଇବେ ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ଖାଇଦେନୁ ତାକୁ ଦେଇଛୁ ଖାଇବେ ବୋଲି କାଲିକି ଦେଖ ଏଠି ପଥର ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଇଛି ଏଠି ବି ଦେଇଛି ସେଠି 2 ଜାଗା ଦେଇଛି ଆଉ ତ ଯାହା ବାଛରା କରିକି ଖାଇଛନ୍ତି ଆମ କିଶୋର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲ ପଥର ଦେଇଛି ଏଇ ପଥରଟି